समस्त को नमस्कार। आज संध्या विशेष कार्यक्रम में आपन समस्त को स्वागत करुच्ची। कार्यक्रम ना हूँ प्रदीप जलु थाऊ। आज एक छोटिया प्रसंग आप सहित आलोचना करी। प्रसंग हूँ दृढ़ विश्वास ही सफलतार चाबिकाठी। एक विश्वासी सफलतार चाबिकाठी हूँ दृढ़ विश्वास। क्या निज उपर नुहे ईश्वर उपर। ईश्वर आम विश्वास दृढ़ हो जाए ता हूँ आम सफलतार चाबिकाठी, आम जीवन बंचार उद्देश्य। प्रथम एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण आमर विश्वास रहा आवश्यक जहाँ को आम सफल कर रिस्क नेबा एवं लक्ष्य हासिल करने आत्मविश्वास आम जीवन में जरूरी अटे। विश्वास आशा ठारू बहु ऊर्ध्वे। आशा भितर आसे एवं मनरु इच्छा एवं निष्ठा जन्मे। यह कारण किंबा तर्क द्वारा व्याख्या कर मोर प्रिय भाई भणी माने। एक अनिश्चित भविष्य प्रस्तुत होगापाई एक दृष्टिकोण सृष्टि करने को एवं एक परिवर्तन आने को आम मान को आह्वान करा जाए। जिते आमर एक सुस्थ स्तर में आत्मविश्वास थाए, विश्वास एक सुस्थ स्तर में थाए, आमे आमर आत्मविश्वास को श्रेष्ठ स्तर में पहुंची पारिबा। आउ थोड़े कही दूची, जिते बड़े आमर विश्वास सुस्थ स्तर में थाए, आमे आमर आत्मविश्वास को श्रेष्ठ स्तर में पहुंचे पारिबा। आत्मविश्वास आमर सफलता पाई एक विश्वास अटे। ए विश्वास जहाँ कार्य को उत्साहित करे, बूस्ट करे। आपण जहाँ भापुचंती एवं कुहंती बा करंती बा ताहा आपणकर आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान को प्रभावित करे। मात्र वास्तव होउची आमे जहाँ भाबु कहू बा करू ता उपरे आमर नियंत्रण रहिबा नित्यांत जरूरी अटे मोर प्रिय भाई भणी माने। तेणु आज जो विषय रे अल्प समय आलोचना करिबा आ से विषय वस्तुटी मु कहि सारिछि। आ तोर कहि रखे दृढ़ विश्वास ही सफलतार चाबिकाठी अटे। एफिसियो तार 4 अध्याय 11 रु 16 पद यदि पढ़िबा एपर लिखा जाए, से कहा कहा को प्रेरित, कहा कहा को भाववादी, कहा कहा को सुसमाचार प्रचारक, पुणी कहा कहा को पालक और शिक्षक रूप में नियुक्त करी दान करियछंती, जेपरि साधु माने सेवा कार्य निमंते सिद्धि लाभ करती और ख्रीष्टंक शरीर निष्ठा प्राप्त हुए। शेष रे जेपरि आम्भे माने समस्ते विश्वास रे और ईश्वर पुत्र विषयक ज्ञान रे एकता प्राप्त हो, अर्थात ख्रीष्टंक पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्णवयस्क पुरुष हो, जेपरि आमे माने आउ शिशु परि न होई मनुष्य मानकर सठता और भ्रांतियुक्त कल्पना अनुसार धूर्तता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायुर इतस्तत चालित न हो, किंतु सत्य अवलंबन करी मस्तक स्वरूप जे ख्रीष्ट तांक उद्देश्य रे सर्व विषय रे प्रेम रे वृद्धि पाऊ। तांक ठारू समस्त शरीर प्रत्येक संधिर साहाय्य द्वारा पुणी प्रत्येक अंशर कार्य साधक शक्ति अनुसार सुखचित और सुसंयुक्त हुई प्रेम रे आपणार निष्ठा निमंते निजर वृद्धि साधन करूछु। आज 4टी बिंदु पर आलोचना करिबा जहाँ आमर विश्वास को वृद्धि करिवो। मोर प्रिय भाई भणी माने, प्रथम होची अभिवृद्धि एकता रे देखा जाए। एक विश्वासी जीवन रे एकता अनिवार्य अटे। आउ से अभिवृद्धि एकता रे देखा जाए। ईश्वर विश्वास आनिया पाई व्यवहार करुवा उपकरण गुड़िक मध्यरु गोटे होची वाक्यर सत्यता एवं ईश्वरंकर वाक्य को विश्वस्त भाव शिक्षा देबारे गोटे लक्ष्य होची आमर आत्मिक जीवन निर्माण करिबा।
प्रभु चाहती आमर आत्मजीवन जेपरी निर्माण हो पार। 13 पदरे कौन लिखा होची शेष रे जेपरी आमे माने समस्ते विश्वास रे एवं ईश्वरंकर पूर्त विषयक ज्ञान रे एकता प्राप्त हो। कौन लिखा होची शेष रे जेपरी आमे माने समस्ते विश्वास रे ओ ईश्वरंकर पुत्र विषयक ज्ञान रे एकता प्राप्त हो अर्थात ख्रीष्टंक पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क पुरुष हो बा प्राप्त हो। ए अंशटी बुझिबारे गोटे मुख्य विषय हूँ मोर प्रिय भाई भणी माने विश्वास रे एकता स्थापन करी ईश्वरंकर पुत्र विषयक ज्ञान रे दिन को दिन वृद्धि पाइबा को हबो। व्यक्तिगत पसंद स्वार्थ चिंता परंपरा सामाजिक समस्त जागतिक स्वभाव को धारण करी आमे प्रत्येक दिन ईश्वरंकर पुत्र विषयक ज्ञान रे वृद्धि पाई परिबा नाही। एक सुस्थ मंडलीर परिकल्पनार केन्द्रबिंदु होउची ख्रीष्ट केन्द्रिक सहभागितार अभिवृद्धि अनुभव पाई परस्पर मध्यरे आत्मिक परिपक्वतार अभिवृद्धि को अंशी करेबारे आवश्यकता अछि। एक सुस्थ मंडलीर परिकल्पनार केन्द्रबिंदु होउची ख्रीष्ट केन्द्रिक सहभागिता आउ से ख्रीष्ट केन्द्रिक सहभागितार अभिवृद्धि को अनुभव करिया पाई हृदयंगम करिया पाई परस्पर मध्यरे आत्मिक परिपक्वतार अभिवृद्धि को अंशी करेबारे आवश्यकता अछि। विश्वास होची ईश्वरंकर वाक्य जे कि आमर मार्गदर्शक अटे। मोर प्रिय भाई भणी माने जेतु से आमको तांको वाक्यर सत्यतारे कढ़ाई नियंती तेणु आमे विश्वासर एकतार एक हवा उचित। प्रभु चाहती आमे जो विश्वास विश्वास करिचु से विश्वासर एकतार आमे एक हवा कारण तांकर आदेश गुड़िक आमर चतुर्पार्श्वे थिबा परिवेश मध्यरे आमर विश्वास को बंचेवा को चेष्टा करबा आमर कर्तव्य अटे। आमे जो चतुर्पार्श्वे रहुचु से परिवेश मध्यरे जाऊ से मध्यरे आमर विश्वास को बंचेवा को चेष्टा करबा आमर कर्तव्य अटे। मोर प्रिय भाई भणी माने द्वितीय विषय होची अभिवृद्धि परिपक्वतार देखा जाए जेहेतु आमे ईश्वरंकर वाक्यर सत्य को एकत्र करि थाउ। मोर प्रिय भाई भणी माने आमे देखु जे परिपक्वता होची परवर्ती पदक्षेप जेतेले आमे तांकर आदेश गुड़िक आमर चतुर्पार्श्वे थिबा परिवेश मध्यरे आमर विश्वास को बंचेवा को चेष्टा करबा आमर कर्तव्य बोली आमे जानू तापरे आमे से वाक्यर सत्य को एकत्र करि थाउ आमे देखु जे परिपक्वता होची आम जीवन परवर्ती पदक्षेप। आपण हुए तो एपरि जन को जानती जी एपर्यंत आत्मिक भाव में परिपक्व होई नांती आमर सबुरे वृद्धि घटी सारी आम जीवन मो प्रिय भाई भणी माने आम जीवन सबु अवस्था वृद्धि घटी सारी आम बयस आम धन जागतिक ज्ञान मंद परामर्श ग्रहण करिबारे इत्यादि 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 अर्थात जागतिक ज्ञान रे परिपक्व हो सारी मात्र आत्मिक ज्ञान रे आज भी छोट छुआ जो मंडलीर परिकल्पना परमेश्वर करथिले ता आज असुस्थ हो सारी आउ मंडली गुड़ आज छोट छुआ परी देखा जाउची। जदिओ देखा जाए मंडलीर कांथ बाड़ गुड़क बहुत बड़ बड़ लोक संख्या भर्ती देखा जाए परिपूर्ण लगे रविवार गिर्जारे किंतु वास्तव में जो मंडलीर परिकल्पना प्रभु करथिले आज से मंडली असुस्थ हो सारी छोट छुआ परी आज व्यवहार करुची। आमे आमर विश्वास बाल्य विवाह रे रहू या ईश्वर चाहती नहीं। छोट अवस्था विश्वास रे आमे वृद्धि पाऊ प्रभु चाहती आमे विश्वास रे वृद्धि पाऊ किंतु दुखर विषय आमे आमर विश्वास से बाल्य विवाह रे आज पर्यंत रहीचु या परिवर्ते से आमको एक आत्मिक भाव में वृद्धि पाउथवा विश्वासी पर देखा चाहती मोर प्रिय भाई भणी माने तेणु परिपक्वता होउची आम जीवन आम अभिवृद्धिर द्वितीय पाहाच अटे। तृतीय विषय देखा अभिवृद्धि सत कहिबारे देखा जाए। सत कहिबारे प्रभु को लोक माने सत कहतु यह बाइबल कहे आ प्रभु चाहती जे विश्वासी माने सत्यता को ग्रहण कला परे सत्य कहवा शिखंतु। 15 पद आमको सूचित करे जे अभिवृद्धिर एक अंश होची सत्य कहवा। गोटे ओडिया रे गोटे कथा अछि सत कहवा को किया डरिबी सत कहि मले पछे मरिबी। यह एक क्रिया जहाँ सूचाए एक क्रिया
ଏବଂ ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ହବ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ କ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ହବ। ସତ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ସତ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ପଦ 15 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସତ୍ୟ କହିବାରେ ହେଇଥାଏ, ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପ୍ରେମରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଯେଉଁ ସହଭାଗିତାରେ ବସୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 16 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୁଖଚିତ ଓ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ ଆପଣାର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଅଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତିମ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବଳିଦାନର ପ୍ରେମ ଅଟେ, ଏକ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଯୋହନ 3:16 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାପକାଠି ନୁହଁ। ଖାଲି ନାଚ ଗାନା ଖାନା ଖାଇଲେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବନି। ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ୟାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବେଶୀ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାପକାଠିକୁ ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ ନାଚ ଗାନା ଖାନା। ଯେତେ ଆମେ ନାଚିବା, ଗାଇବା ଆଉ ଖାଇବା, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାପିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମାପକାଠି ହେଉଛି ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ମାପକାଠି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ମନ ଏବଂ ଆମର ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଧିକ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମୋର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ମୁଁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଛେ ନା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାପକାଠି ଅଟେ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର କେମିତି ଜାଣିବା? ସେଇଟା ହେଉଛି ମାପକାଠି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହବିଶ୍ୱାସୀକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛି। ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଶା କରି ଭୂମିରେ ମଞ୍ଜି ରଖିଥାଉ, ଏମିତି କିଛି ଭିନ୍ନ ଫଳ, ଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଆମ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁ ଏବଂ ଆମେ କରୁଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ମୁଁ ତାହା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛୁ? କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରୁଛି କି? ଏ ବିଷୟରେ ଆମର କୁଟିଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷୀ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଜି ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ କୁଟିଳ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଘୃଣା ବିଷୟ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେଇ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କିପରି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଛି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମେ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲଗେଇ ପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଏ ଶୀର୍ଷକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କହିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।